is still on. We are yet to post map points. Try as they might with these four spies, they're able to break through and stick to the hero. Once again, pretty much an eco. The vitality, 11-9 looking likely. It's a scary thought that it is to take that kind of Oo siya. to win around. Ay! Mga Pinoy ito. Oh, yes. Uy, lumabas. Break ako. SF. Eset, dead din yata. Hindi na. Ano yata? Kaya. Patay ba? Ama namin sumasalangit ka sambahin ng alal mo. Uy, patay. Patay. Grabe naman, walang dumayon. Grabe, dinama yung ano, Diyos. Putangin na. Sangit lang, ano naman. Pumutok na, Masama ba mag-pray? Ay, lodi ako dito. Tinan mo ang kunot niya. Religyoso ako eh. 800 eh. Pare? Uy, kukunin yung ano natin. Sisirain. The battle begins. Uy, nawala. Ay, wala na. Made it away. Omega eh. As you will. Your queen Oh. moves. Ilista na to. Sino? Meron Ang na galing siyang... mag-whippings na itong invoker. Yung mga ganyan dyan boy, nangihina kami pag ganyan. Feel this. Yung mga ano, do. Press lang dito. Pwede natin dito. Your queen moves. Ano? Kaya ba't Wala na. sakit? Tinan mo ako sa pare. Kahit nakita ko. Yes. Hindi sa hayop. Hayop sa hayop. Ayop. Tago lang ako Into the dito. battle. Oh, Ito. yes. Walang mana to. Ayan. Ay, gago. Layo namin dyan, yung buloy. Here. Wala sila dito. Yan, aerobic. Gago. Yan yung invoker. Safe word. Dami. Nag-react lang. Quickly now. Bottle Puputok kayo na parang baby girl. Okay, yan pa. Your middle tower is under attack. 5 seconds stun ka. Touch me. Kala ko yun. Ecstasy. Abot ah. Dire structures are Wag na. fortified. Ay, nakitang-kita sila. Kaya natin. Ano. Ay, Jim. Ayan, di nakita. Quickly now. Diyan kami. Tara, clash natin 5. I love it. Yan na yun ah. Ay, Yo, Ojo Giga Ben. ko. Oo. Maganda yan. Pain. Kita ko na. Go. Ito muna, Fury and Fury. no? Tara. Okay. Oh. Gagawin na. All goods. Oh, yes. Gago, sayang blood na rin. Invoker. Ingat. Last stand. Bravo! IS mo, pre! Here. Wag na. Pwede to. Pwede na, Nag-back naman. Walang tape yung ano eh. The pain train. Oh, hindi makaka-respo yung pure yun. Patay mo ako. Ano mo Roshan, di mo ako pinatay. Patay. Nagtitipi na. Ari. Sige ba? Punta na ako. As Umikot lang. Hindi, kinukulit ko lang sila, par. Kill Ano kita. par? your queen moves. Iba no. Ikaw, gimit ko. Dito ka. Tanan. Bait ko to. The pain train. Uy! Dito. Patay Ito, tayo dyan. mamamatay to. Oh, yes. Puta, ragis po. Utang inang Invoker. sakit yan. Oh, nabuhay na sila. Kaya tayo. Hindi. As you command. Hindi na ako nag-go. Good idea. Uy, nakita ako! Tamalit. Pakalit na tayo masyado. Ibon, no? Umalit din tayo dun. Pang! Dire's courier has been killed. Stop. It's not time. Wala pa nga sa figure out. Ano ka? Paano man? Pwede natin dito. Tower is under attack. Yung nandito sana. Oh, yes. As I
I will. Kakabuisit, mali pa ako. Tara top po. Tara. Your top tower is under attack. Di, ano lang ako. Dire structures are fortified. Di ba? Di ba to? Radiant has been killed. Tiping ako. I'm under attack. Ayun, Walker. Oh. Pwede niya tayo ko yan. Your Ito, nasa likod oh. Sundan niyo. Pwede yan. Walker nandito. May vision ba kayo? Meron. Saan? Ay, Walker. Wala na. specialist. Ayun, no? Swiftly. Meron lang akong ano. On track. Ganun. Pike mo na agad, Sen. Ulti. Patay ata. Patay. It's Patay. time. Wala ako ulti. 400. Ako dun. Bring down. Gago. Man, pumutok. Pumutok. Parang popcorn. Tara. Quickly now. Agree. Forward. Saan tayo mga ropa pits? Sword na ako dito. Warded yata dun. Of course. Oh, yes. Katorme yata. Makita? Tara. Bantayin natin ano. Wisdom. Tagal. Good idea. Hindi abot. Uy! Uy! Puta na nakaw. Patay ako. I'm under attack. Teka, balikan. Bak na. Forward my back. Video ko. Tara, babalikan Wait lang, ah. Malayo. Bak na. Pala natin Oh, yun yan. On the yes. prowl. Pangat pa season. Ay na nandito na naman to. Fuck you. Agony awaits. Your bottom tower is under attack. I'm not ready. Sobrang bagal. Tempo dyan, di pa umabot kung ano. Hardly hurt at Your bottom tower is under attack. Scarcely worth my notice. Yan ang global Nakarikim. presence nila. No, pwede to. May SS pa ako. Okay. Your middle tower is under Hey, attack. stun ko to. Anta kaya ako. Ano? Ano lang? Ingat na sa strike. Mag-heal ka na. Heal ka na. Your bottom tower is under attack. Ay, na-snowball tayo. Ingat. Tara. Ito. NPO. Mag-isa to. Swiftly. Mag-isa NP. Balik Pit Lord ah. Pit Lord na ako, kaya. Nice one. Nice catch. Okay na yan. Make way for your queen. Good idea. Your middle tower is under attack. Here. Bakit ka naman nagsasabi agad na GG? Malayo pa ang gabi. Baka mo atunda. Malayo Feel pa. this. Ito pa rin. More. Punta ka. Bago. Putin. Naku, Didi. Tip ka ngayon, yung poloy. Ano? Wala. Your middle tower May is audio under ako. attack. Okay. Dire's To the structures are May test pa ba fortified. ikaw, VP? May ulti ako. Ano, Ben? Tatalunin ko yan. Sige, Tara. sige. Ay, na-jumong. Nice one. Nagawa kita. May dust kayo? Ito tayo? May dust kayo? Sige, Meron ako Sen. Uli. Test mo na. Dinas ka na. Ay, puta. May dagger, walang damage. Ano lang? Listan ako. Your top tower Ay, is under Dalawa attack. to pala, dalawa. Ako na-stun. Yung tumama. Nakalkulado yan. Glimmer. Nandito yung, ano? Stun mo na. Stun ko. Your Okay lang. top tower is under attack. Sabi. Patay. Nice one. Game pa po. Gusto nyo pa? Tara. Into the battle. Pwede.
The pain train. I'm under attack. I do suffer, fools. Oh, yes. Your middle Ano to? tower Apol. is under Tara, attack. tara, tara. Wala. Ay, naka-indie. 4. Nice catch. Puputok na pare. Your Puputok Game so. ya. tower is under attack. Our role play. Di puputok yan na naka-BKB. Tapak. O si Ben siya. Diyan ka Ben. Your bottom Kaya tower bye, is under attack. Ang tagal naman ng bigay Kakaboy ko lang, pre. Bago BKB nun, pre. BKB yan. Makapag-fresh ba matagal? Your bottom Nine tower seconds. has fallen. Dahil. Smoke? Since you Ang command, patok yan. Ayan na, Torme ah. Torme. Torme, go. Oh, nandiyan, nandiyan. Wala na. Kinuha na. May kinuha na ah. Wala na. Ito po. Nice na pagkain. O tara, sakto. Pagkabuhay na. A Jim. path to pain. cool. Going for my crown. Obs, obs. Your bottom tower is under attack. Wala. Wala. As I Attack. will. It's not Tuloy-tuloy sila pre. Ito. On the bow. Ito, Tunay. FK oh. I love it. FK. Ang ko na. Sila. Perfect. Hindi, may audio ako pag tumuloy yan. Go. Oy, pakita niyo sa akin. Rubik. Rubik. Nice. Ito pare. Ito. Ito may SF pa. Buy back Rubik ah. Yan ah, makati yan. Wait lang. Your Okay, queen. Rotation lang. Chill mo na. Okay na siguro. Tara. Mas mga. Agony awaits. Off ko na. Parang late na tayo. Di ba ba late? Ulit. Tara, pa. Leap forward. Ano ba? Itatas si Kev? Going ko na to. As I Eh pre, on the way. May vision ba kaya? Importante yung vision. Meron ako, detection. oh. I'm under attack. Patay itong pit lord. Aegis. Kuha ko. Bobo. Patay ta, pre. Uy, nice one. Wait pa. Tigit lang. Your Ito, bottom ito. tower is under attack. Nice one. Napakaganda nun. Ako ang collateral damage, okay lang. Push. Ang saya naman. Ganda Pagtalo talaga si Yes, maganda datahan eh. As you will. Magano? Agana? Pagtalo talaga si Yes, maganda datahan eh. Bakit ang datahan maganda si Yes? Ba't tayo talo si Yes? Wala na dota eh. Wala Eh, Di ba? Wala ka sa mood, sabi mo. Norty, pwede ito hanggang second tower. Oh, Kaya, pagtalo si Yes. Ano mo yung heal mo? Maganda datahan. SF po. Totoo ba to? Tunay yan. Ano lang ano? Here, Parang here. Venom X eh. Venom. Ayun no? Dali, Jimbolo eh. Tipi ako Jimbo. Oh, yes. Pre, kataboy. Tao Uy, pre. buli. I'm Out. under Lang. TP. I got you bro. Di out I got yan, you. matapang. Di mo, sa Tapang akin. yan. Hindi. Boy ako. I got you bro. I Tumama got mo. you. The one true support. pain train. Tumastok na yung inbo eh. Nag-oh my god na eh. As I will. Leap forward. Your queen moves. Kapag nakakabili sa idol ah. Pwede na. Attack. Oh, yes. Uy, As you wish. May tropa na siya par. Kali ka boy. Swiftly.
Boy ako, boy Boy ako. ka ba? Boy ka ba? Missing Wait, tara. bottom. Copy Yeah, niya, copy niya. Tara. Tara. Nagre-pressure Pwede sa natin akin go. yun, ha? Pwede natin go. Tara. Pwede yan, pre. Huli ka. Ingat SF ha. Patay ako. Dami. Ingat. Ay, Dumami. mag-audio ako Out na dyan. tayo, out na. Nawala na si VP. Out na mga kaibigan. It's not time yet. Kulang na tayo. Tinapal ako. Dala. Yes. Kahit nyo lang mag-push. Kailangan dip lang yan. Hindi dapat tayo lumaban. I'm Dip lang sa lane. Patay. Patay. Nice one. bottom tower is under attack. Tulungan nyo. Ingat. Tulungan niyo. Diyan ko manan. Nice one. Ganda na yan. Patay kang hayop ka. Ginaya sa'yo. Kinuha sa'yo. Hoy! Wait. Ano? Puta! Buhay pa ako. SF. Uy, patay nyo ano, SF. Pain Aray! Tulungan nyo, guys. Masakit. Wala na akong stand. Ay, hindi. Patay. Wala, bakit ba ako doon? Wala akong mana. Kaya ba to, Bert? Wala akong mana, pre. Babalik ako. At least nga hindi makapag-push yan. Kailangan si Bench eh. Kailangan si Bench. Ay, si mag-isa lang Bench. yan. Mag-isa lang to. TP ako. Kaya TP ako, pre. TP ako dito. Diyan na SF. Diba? Pwede nyo bigyan, pre. Bigyan nyo ng isa. Bigyan. Dito ako. Wait lang, ah. Dito. May SS pa si VP. OG ko, 4 seconds. Nice one. Ganda nun. Daling nga. Oh, kulit pa. Daling nga. Kulit. Sandy Claw. Mako. Ulit eh. Ba dyan? Hindi, wag. Ano na lang tayo, Roshan. Oh, sabat. Push ba? Puntahan nyo na ngayon. Okay. TP ako sa ano TP natin. area nila yun, ah. Order nyo lang para makalaban tayo. Roshan has Ayun na. Sigulong tatlo. Ito? Clarity. Oh, yun, no? It's not pre. It's not about the Roshan. Sending a message, pare. Sabi na, malakas. Tatlo pa lang kami. Malakas as na. I will. Pangina talaga, ah. Tara. As you wish. Uy, Ano narot tayo, ako ng ganing. A path to pain. On the way. Patay oh. More. Di ba tayo? Or di ako. Pwede, pre. Yung SF, papunta. Uy, Sarap nan, pre. Ang sarap nan. Ang pakasarap nan. Parang ano yan, wet dreams. Nice one. Parang wet dreams yung pre. Pwede na itong tapusin. ito pinitipan yan. Your queen moves. Oh, yun. May ano, walang creep. Ano? Force natin T4. Tara. A fort- Ano niyo? Ah, tara. Tara, may next wave po. T4 para mag-buyback. Mga kupal yan. Tara. The enemy's middle tower has fallen. Ayan na. Out ba? Hindi, ito, kaya to. Linya. Mega lang. The enemy's middle Medyo. tower has fallen. Kinabahan bigla. May Rubik ah. Pwede natin Rubik. May smoke ba kayo? Kansa na. Bago si Jim Buloy. Apat, ah. 8 seconds ako, pre. Di mo nga mapapatay. Ang kulit mo ah. The enemy's middle barracks has fallen. Out na. Andiyan na SF. Your bottom out. tower is under Out. attack. Out Out, ba? out na. Oh. Out na tayo. Yes. May smoke ba kayo? Wala. Wala. Wala ako eh. Muna natin yan. It's not time yet. Ay, nag-ano ah. Here. Ano? Gaan. Jajol. Lolo. It's not time yet. Hindi. As I will. Ay, umabol sila. Ayun, oh. Mabul. Mabul, oh. Mabul, may- Gusto niya yan? Dito sa high ground. May obs kayo? Tara. Meron May round test, ah. Lagyan nyo to. Sige, wait lang. 5 seconds. Tara, Ito na nag-buyback yan. lang. Kaya ito. May smoke ako. Wait lang.
Makulit ka, Oh, tara, idol. diretso natin bot. Feels Nakis mo ka ha, nakis mo. worthy tribute. A royal. Pwede yung pasukin ba? Controller ang motion. Sana yata na ako ay Starfall. Wala na. Nabaliw na yung ano. Inbo. Ito kayo sa Wheel of Life. Structures are fortified. Pangalawang 40 na yan? Yung Oo, wala pasukin na. ba? Wala NP eh. Bait nyo na lang yung ward. Lagyan yung ward. Oh, yes. Ay, gago ka! Hindi, papatayin ko to. Makulit eh. Oh, wait. Di nga ako mamamatay. Ang kulit nyo. Uy, Uy, ito po, si idol! Si idol! idol, nagawa mo. Andiyan pala ka? Hindi ka nagkokak, hype ka? Tipan niyo evoker. Wala akong tip eh. Isum nyo nga. Tipan na rin natin to. Kakainin. Natin magyayari. Kanina pa ako combo. Ang kulit eh. Masyadong tryhard pare, no? I'm under attack. Your May top isang tower tumupush shot is up, under oh. attack. Dito busin natin. Tulak kunin yung creep. Dire structures are fortified. Your top tower is under attack. The enemy's bottom barracks has fallen. Cancel ko yung TP, ah. TP na uli. Share my... The enemy's bottom barracks Yeah, end na natin. has fallen. Okay na lang. Mga tanga eh. Quickly now. The enemy's middle tower has fallen. Diyan pala ka? Uy, gago, sumabay ka pa! Hala! Ang tatangan nyo. Hala! Mga bobo. Post, post! Putang ina niyan! Pose. Wala na. Oo, meron pa. Hoy, mga tanga. The pain train. O tara, mabubuhay Rubik. Wala, gago. Black siya eh. A path to Ayun, hindi. Joke lang, black siya. Ano? dire victory. Nag-DT. Nag-DT si SF. Gago. Victory. Hindi, sikat talaga. Solid, tangin, natalo sa Hindi ko laro. na natalo sa sasabihin trash ha, talk. bagong damit Grabe lang yung ito. MVP, oh. Bagong damit. Bagong tanga.